गोटे राज्य जड़े राजा गोटे सुंदर झीटे था सुंदर झीटे एत सुंदर झी जे राज्यर मध्य अन्य झील मान बेस सुंदर बापा मन में द्वंद्व सृष्टि है मोर झील को जदि मु बाहर को पठेबी पढ़ाई कि बाहर बुलवे सांगसाथी मान द्वारा सखी मान द्वारा हुए तो मो झील गाँव को नजर पड़ा राजा लोक तो तेणु कौन कले ना समस्त प्रकार सुविधा राजा घर को नहीं आए और तो स्कूल पड़े आईला दरकार पड़े सेवक पड़े आए स्वास्थ्य पड़े आईला आसो ना नहीं घर आगे राजा कहवा कोटा अभाव अच्छे समस्त सब आसला एमती पाठ पढ़ी पढ़ी सब पाठ पढ़ला झीर बयस जो 20-22 वर्ष है से कहला बापा मुझे पुणी संसार देखी ना ना जो प्रकृति अच्छी सुंदर प्रकृति टी देखी ना ना बाबा देखू तेणु मझे मझे कौन करती बापा सखी मान द्वारा संध्या बेले पठाती सूर्यास्त पर पठाती देखा दिन में विभिन्न सखी मान द्वारा पठाती सब बड़ कथा कहते घरे गोटे सेवक सेविका नियुक्त करते स्त्री लोक मैंने सेविका रे आ झीटा पाखे कौन पुओ लोक किए रही कि पुरुष लोक से जो सेविका सेवा करते बोले गोटे दिन जब सेवा वंचित करू ताने दरमा भी तो कटो एवं शेष दंड भी पाइब से भय सेवा करे सकाल आसे लुगापटा सफा करे घर परिष्कार करे जहाँ जहाँ काम तार करे से सकाल सेवा करके जाइए घरे पहुंच तो प्रबल मात्रा ज्वर से उठी पारे आस उपरोली सेवा कर राजा खान कहते जदि गोटे ओली सेवा वंचित करू दंड भी पाइबू एवं कौन हम दरमा कट पैसा काटिगले परिवार चलवा कष्टकर क्या स्वामी रोगी मैंने विभिन्न प्रकार एत समर्थ नुहति साधारण काम कर नखे काली सकाल चाकरी मिलने परिवार चल बड़ा व्यस्त विपरीत बिछड़ा शोई से स्त्री टी कहूँ तो स्वामी पचारा कहला यार निराकरण कौन बहुत चिंता कर से स्त्री लोकटे गोटे उपाय कहला देख तुम्हें जब मो शाढ़ीटा पाल्टे पकई जाई केवल घरटा खरिकी पानी टे रखिकी पड़े आसो काली सकाल गले मुझे सेवा कर बुझल कौन कर स्त्री सेवा करुच्ची परिवार चलुची स्त्री सेवा जदि न कर दरमा कटु बर मनीष आगे मुंडटार राजा कथा काली सकाल कौन फांसी भी पारती तेणु से कौन कला अंधार अंधार कहीं जापारे नहीं बोली स्त्री वस्त्र टी पिंधि चलीगला अंधार अंधार गला जाई स्वर द्वारा सेवा कर घर द्वारा परिष्कार कर पानी रखिकी ठेलुची राजदेवा को देखला जीवन में ये केवे राजदेवा तो बाहर को आसती से सब राजवाटी भितर उद्यान उद्यान बुलती ये साधारण लोकटा कहीं देख से राजदेवा को देखला मन में गोटे भावना सृष्टि है तेणु भगवान प्रभु यही लोक सहित मत विपद कथबार्ता कर सुजोग दिए तो जीवन धन्य गया से तू फेरिक आसला जहाँ कामटा सारदेला आसी घरे बस बंधु घर बसला स्त्री पचारा कौन तुम बंधु कहीं ना मुझे से राजदेवा सहित कथा कहला ये तो द्वितीय कष्ट न जाइए बर भल होता न जाइए चाकरीटा जाता बर्तमान राजदेवा सहित कथा कथा कहले मुंड जीव से स्वामी न जाइए बर भल होता कौन कर जाई तो सारे तेणु कहला अच्छा ठीक अच्छे स्त्री भाव में मुझे चेष्टा करुँच तुमको राजदेवा सहित किसी समय कथबार्ता करदेवी सका ज्वर कम है टे राजदेवा को सेवा करने स्त्री लोकटी गला प्रतिदिन सेवा कला धीरे धीरे ज्वर छाड़गला प्रतिदिन सेवा कर सारा दिने पाद सेवा करुचे स्त्री लोकटी राजदेवा पाद सेवा करुचे यार मन दुख देखी राजदेवा पचारे कौन मन दुख कर कह मिली 5 दिन गला भय लगुच कही पारे आपको केमती कह तू मत वर्ष वर्ष धरी सेवा करुचु मो पाखे निजर दुख कहवा के कष्ट लगुच राजदेवा कहला आज्ञा मुंड रखिले सत कह ना कौन ना प्रकृत घटना हूँ 15 दिन पूर्व कि 10 पूर्व मत भीषण ज्वर होता मो स्वामी वस्त्र पिंधिक आसते सब कथा सत कथा कहला कौन कहला मो स्वामी को एकांत इच्छा से आपण सहित किसी समय कथा राजदेवा बहुत विदुषी भी थे भाई संस्कारशीला भी थे विभिन्न गुरु गुरुजन मान शिखी से कहले गोटे पाठ पढ़ेगा जड़ेवा गोटे कथा कहले जा तो स्वामी की कहू आज ठार 40 दिन पर्यंत 40 दिन पर मुझे सहित कथा है 3टा सर्त कहले कौन ना काली सकाल से घर छाड़ी धड़ा लगा पिंधि गोटे गछ मूल बस मैंने माड़ी धरिके तार कौन पढ़ मंत्र पढ़ू ओग पढ़ू गायत्री पढ़ू त्रियंबक मंत्र पढ़ू जा पढ़ुची पढ़ू खाली मिछर हाथ बढ़ेगा एवं जी जिते पैसा देले कि जे जिते खाद्य देले के छुईब ना कौ दिन पर्यंत 39 दिन पर्यंत नंबर 3 तू केवल अपराह गोटे थर खाद्य देले से खाइब से गोटे थर खाद्य खाई 24 घंटा बचिब तेणु स्त्री हिसाब से खाद्य नहीं जीवु सूर्यास्त पूर्व खाद्य नहीं घर को फेर मो पाक सेवा करने फेर अन्य खाद्य खाइब ना जिते पैसा पड़े भी छुईब ना कहानी सहित कथा हम ना मौन व्रत अवलंबन कर 3टे काम जब कर 39 दिन 40 दिन मुझे देखा करेंगे से राजदेवा सहित कथा एते व्याकुल थिला जे ता स्त्री जतबे प्रस्तावटा देला कहला काली सकाळ बंद हवा दरकार मु एबे जाउची
ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ସେ ଥିଲା। ରାତିରେ ଗଲା, ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲା, ବସିକି ମାଳା ତାର ଗଢୁଛି, ମନ୍ତ୍ର ଜାଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଜଣେ କିଛି ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଘର ଗୋଟେ ବଢେଇକି ଆସିଲେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାନି, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଜଣେ ଲୋକକୁ ପଚାରେ ଦେ, ଭାଇ ତୁ ତୋର ଦଶାଟା ପାଳି ନଉ ବୋଲି ରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ, ତୁ ମୋ ଦଶା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ? ଦିନ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବଡ ବଡ କଚେରୀ, ଆପଣଙ୍କ ବାରିପଦା କଚେରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ ହାତ ଦେଖେନି କହିବେ ଭଲ ହବ ମଙ୍ଗଳ ହବ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ଦିନ ଗୋଟେ କୋଉ ଦିନ ବସତେ ମୁଁ ବସିଲି, ମୁଁ ବସିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲି ସେ ମତେ କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରି ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କର ନା? ହଁ, ଭାଇ ତୋର କୋଉ ଗ୍ରହଟା ଖରାପ ତୁ ତ ଭଲରେ ଜାଣିଛୁ। ତୁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ତୋ ଗ୍ରହଟାକୁ ଯଦି ସଫଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୁ ରାସ୍ତାରେ ବସିନଥାନ୍ତୁ। ତୁ ରାସ୍ତାରେ ବସିକି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛୁ ତୋ ବିଦ୍ୟା କେବେ କାହାକୁ ଉପକାର କରେ ନାହିଁ। ମୋ କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଯଦି ତୋ ବିଦ୍ୟା କାହା ଉପକାର କରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୋ ପ୍ରତି ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଥମେ କରିଥାନ୍ତୁ। ତୁ ନିଜେ ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନା ବୋଲି ରାସ୍ତାରେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ବସିଛୁ ନା? ହଁ ବୁଝୁ ନା? ମୁଁ ତୋତେ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ପକାଇଛି। ଯିଏ ନିଜର କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ଛାଡି ନେଇ ସେ ଡାକ୍ତରକୁ ଆପଣ ଯାଦୁର ମଲମ କିଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ? ଆଜି ସମାଜ କେମିତି ମୂର୍ଖ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେ ନିଜର ବିଚାର ବଦଳେଇ ପାରେନି, ନିଜର ସୁଖ କରିପାରେନି, ତାକୁ ଆମେ ଯାଇ ଭାବୁଛୁ ଏ ସମାଜ ବଦଳେଇବ କେମିତି? ପଚାରୁଛ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରେନି ସେ ପରର ଭାଗ୍ୟ କଣ ବଦଳେଇବ? ଭାଗ୍ୟର ବଦଳେଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ? ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ବସିଲେ, ଦେଖିଲେ ସକାଳୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବାବା ବସିଛନ୍ତି, ଲୋକ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ଜଣେ ବାବା ବସିଛନ୍ତି। ବାବା ବସିଲେ କଣ ହେଲା? ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ଦେଖିଲେ ସତର ବାବା। ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାଗ୍ୟ, ସେ ତ ମୌନ ବ୍ରତ କରିଛି, କିଛି କହିବନି, ଚୁପିଟି ବସିଛି। ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ, କଦଳୀ ଦେଲେ, ନଡିଆ ଧରିକି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ମିଠା ଦେଲେ, ସିଏ ତ ଛୁଇଁବନି। କଣ କହିଛି ରାଜା? 39 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁବନି। ଖାଦ୍ୟ ପଡିଲା, କିଛି ଲୋକ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ, ସେମିତି ପଡିଛି, ଅର୍ଥ ଛୁଇଁବନି। ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଜମା ହେଇଗଲା, ପଇସା ଜମା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପଇସା ସେ ଛୁଁ ନେଇକି କେବେ ଉଠଉନି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା, କେବେ 29-30 ଦିନ ବେଳକୁ ପ୍ରଚାର ହେଲା, କହିଲେ ବାବା ବାବା ଭଳିଆ ବାବା ନା, ନିରାହାରୀ ବାବା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣି ଅପରାହ୍ନରେ ଦଉଛି, ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେଠି କହିଲେ ନିର୍ଲୋଭୀ ବାବା, ମାନେ କେବେ ପଇସା ପଡିଛି ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ମୌନୀ ବାବା, କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠି ପ୍ରଚାର ହେଲା। ଏଇ କେଡେ କେଡେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ମାନେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସମାଜରେ ଯାହାକୁ ବଡ ଲୋକ ସମାଜ ଆସିଲେ, ଏମିତି କିଛି କହିବେନି। ଏମିତି ହିଁ 37 ଦିନ ହେଲା, ମାତ୍ର ଆଉ 3-4 ଦିନ ବାକି। 36 ଗଲା, 37, 38, 39, ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପରେ 40 ଦିନ ରାଜ୍ୟ ଆସିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ହିସାବ ଅନୁସାରେ। ଏ ସବୁଦିନ ଗଣୁଛି, କୋଉ ଦିନ 39 ଯିବ, 40 ଆସିବ। 37 ଦିନ ଦେଶର ସେନାପତି ଆଇଲେ, ସେ ହାତରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଧରିଛନ୍ତି ପାତ୍ରରେ। ଅର୍ଥକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରବର, ରାଜ୍ୟର ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେମିତି ପର ଦେଶର ଆକ୍ରମଣ ନ ହଉ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଣିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମୁଁ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଆଣିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେ କିଛି କରିଛି, ମୌନ ବ୍ରତ କିଛି କହିବ ନା? କହିଲେ ରାଜା ନାଡ଼ି ଆସିବେନି, କିଏ ରାଜକୁମାରୀ ଆସିବେନି? ତାର ମୌନ ବ୍ରତ କରି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, 3 ଦିନ ଗଲେ କଥା ସରିବ, ଏ ସେନାପତିଟା ଆସିବ ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନି, ପାଟିରେ ବି କହିପାରୁନି। ପଇସା ପଡିଛି, ଧରି ପାରୁନି, କାରଣ କହିଛନ୍ତି ପଇସା ଛୁଇଁବନି। ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଜମା ହେଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ଜମା ହେଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ବହୁତ ଅନ୍ନ ବି ନଷ୍ଟ ହବା ଉପରେ ବସିଲାଣି, ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେନାପତି ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଣ କଲେ? ଅର୍ଥ ଦେଲେ, ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମହାରାଜ ବାବା ଭଳିଆ ବାବା, ମୁଁ ପଇସା ଯାଚିଲି, ଛୁଇଁଲେନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଯାଚିଲି, ସେ ଛୁଇଁଲେନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବାବା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠୁ କଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ଥାଳିରେ କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିଛି ରୂପା ଧରିକି ଗଲେ, ଅର୍ଥ ଧରି ଗଲେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଧରି ଗଲେ। ସେ କହିଲେ ମହାରାଜ, ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ରାଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏ ଅର୍ଥକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରସାଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ କଣ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଲେ 39 ଦିନ ହବ, ରାଜା ଯେବେ ଆସିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀଟା ବି ସେ ସବୁ ଥିଲା ମତେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ରାଗିଲେ ବି ଉତ୍ତର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ପାଟି ଖୋଲିଦେଲା ଆସିବେନି, ଗଲା 45 ଦିନ ପରିଶ୍ରମ ବେକାର ହବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରି ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ ମୋ ଜୀବନରେ 60-65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏଭଳି ବାବା କୋଉଠି ଦେଖିନି। ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଛୁନା ସୁନା ରୂପା ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା, କେବେ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ମିଳିବା ବଡ କଷ୍ଟ କରାଏ। ସେ କହିଲେ ସେମିତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାହା କଲେ, ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଦେଖା କର। କଣ କରିବେ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏକ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ରାଜା ବା କାହିଁ ଜାଣିବେ? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ହଉଛି, ଏ ପ୍ରଚାରରେ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ବୁଝିବାକୁ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଥିରେ ଭାରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉ। ଶେଷ ଦିନ 39 ଦିନ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଶେଷ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ରାତି ପାଇଲେ ରାଜକୁମାରୀ ଆସିବେ,
से 48 दिन अपराह्न शेष सबुठ बड़ कथा निजे स्वयं राजा गले राजा सवारी जमी सैन्य सामंत नहीं गले जाकि उल्लेले स्वर्ण थाली धरी हीरा लीड़ा मोती धरी राज्यर सबुठ श्रेष्ठ सुंदर मिष्टान्न नहीं कहीं राजा जाऊँ राजा भलिया जी ना राजा समस्त गले नहीं कौन कले समस्त को देदेले नहीं कि राजा जो पहुंचले राजा कहले सन्यासी आपण संबंध में प्रजा मान सेनापति ठारू मंत्री ठारू समस्त विज्ञ लोक ठारू शुणी मुझर प्रभाव संपर्क में शुणी प्रतिभा संपर्क में भी शुणी मु राज्यर मंगल पाई आपण निकट को आसी आपण दयाकोरी मौन व्रत भंग कर राजा आशीर्वाद किसी दिंतु एवं मो अर्थ को स्वीकार करूँ मात्र गोटे राति पाइले राजकुमारी आसवे भावुची शेष राजा भी कहले बारंबार बारंबार राजा पचारि सारा पर कौन से उत्तर पाइले ना राजा कौन कले आनी स्वर्ण थाली जो हीरा लीड़ा गले मिष्टान्न रखिदे गले प्रत्यावर्तन कले राति कि समय बाकी 12 घंटार बाकी बुझिपार लोकटा भावुची 39 दिन धरी मु जड़े सन्यासी बस प्रकृत सन्यासी प्रकृत सन्यासी मिथ्या सन्यासी निजी को पचारुची मु सन्यासी बेश बसी मो पाखक सेनापति आसला मंत्री आसिले राज्यर प्रबुद्ध लोक मैंने आसिले शेष राजा भी आसिले सत्य सन्यासी हो जाती जदि सन्यासी बेश राजा आसी पार सन्यासी प्रकृत जदि सन्यासी आचरण करी सन्यासी विचार मुंड को नेबी कहीं भगवान दर्शन हेनी गोटे राजकुमारी दर्शन तनु शरीर को देखा 39 दिन जब अपेक्षा कर भगवान का दर्शन करने आउ 40 दिन आउ 50 दिन तपस्या करें स्वाध्याय करें किसी कष्ट सहीबार असुविधा कौन मन भर निष्पत्ति करदेला आउ दर्शन कर इच्छा बढ़ना 40 दिन 39 दिन त्याग तपस्या देखी 40 दिन राजकुमारी आसिले सखी मान गहन आसिले सी किसी जिन पत्र जानते ठकुटा बोली आउ कहीं जानते राजकुमारी जानते राजकुमार तो बसी जाना खाली आसिले आखि बंद कर खोल मुझे कथा तो स्त्री कहला मो सहित कथा तू 39 दिन अपेक्षा कर 40 दिन में आसबी बोली 39 दिन द्वारा तू अपेक्षा करू मो दिन की शर्त मानी मौन व्रत कर खाद्य छुईना पैसा भी छुईना तेणु तोर 39 दिन अपेक्षा फल को कौन सहित कथा जिनथर कहले तृतीय थर कहले पागल कौन 39 दिन कष्ट खरा खाई वर्षा खाई जागर खाई गोटे स्थान में बसीचु जो कष्ट बसीचु जहाँ को देखा गया तो सामने कौन देखा गया आप कौन करते कहूँ कौन कहते देख बारंबार बारंबार कहले नक्षत्र कहानी जाऊला राजकुमार मोर आपको एक छलनार व्रत नहीं राजा प्रकृत सन्यासी नुहे 39 दिन बसार फल जदि मो पाखक मंत्री आसपारे सेनापति आसपारे राजा आसपारे आप मार्गदर्शन करदे जब वो प्रकृत सन्यासी मार्ग जाती निराहार निराहार नुहे गोटे बच्चा खाई गोटे प्रकार परिश्रम कर गोटे प्रकार कार्य कर भगवान दर्शन मोटर दूरी जाता कहीं जाए बुझे आज्ञा बिना प्रार्थना भगवान जी जिन आप दुनिया समस्त लोक भोजन ना 2 दिन बंचीजे पानी ना गोटे दिन बंचीजे कि पवन ना गोटे मिनिट बंचा कष्टकर भगवान खाद्य भूमि वृक्ष लंगल करने लौह देते तार जो फल या वेदरे बुद्धि केमिति कृषि करने वर्षा सूर्यालोक वर्षा कार प्रभुंकर सूर्यालोक प्रभुंकर चंद्रकिरण प्रभुंकर पृथ्वी भी ये सबू देला सबू किसी दान कर सारा शस्य पाँच पचार चाहिए जल आप खोदन कर खोलिले बटन लगे पानी उठी पीछे दौरान जहाँ किसी कूह खोलुँच कौटी बांकी खोलुँच कौटी आप घर को बटन दौरान किंतु जो निर्दिष्ट आहार जहाँ दिन आप गोटे मिनिट बंची पारे से पवन कि परिश्रम कर जो प्रभु बिना प्रार्थना बंचार मुख्य साधन पवन को वायु को मोर नासा पाखे सर्वदा सर्वत्र मु विदेश गले टिफिन बक्स ने पानी बोतल ने पवन के नहीं कि जो प्रभु ये व्यवस्था करी मोर लक्ष्य नुहे घर करवा मोर लक्ष्य आज भवन 3 ताला कि भावना आम छोटा